موضوعنا الآن يعني التراكيب. يعني هناك في كلية طوافل أو ما يسمى أنا أعطي الاسم بإلال. إلال يعني النحت من كلمة اختبار اللغة العربية للناطقين بغيرها. نعم، إذا يسمى بإلال. أما طوافل Test of Arabic as Foreign Language هذه باللغة الإنجليزية. أما باللغة أما باللغة العربية ELAL يا إلال يا اختبار اللغة العربية للناطقين بغيرها. إن شاء الله في هذه الكلية هناك بعض المواد التي ستتعلمون إن شاء الله لكي تستطيعون في إجابة الأسئلة في الاختبار. أنتم قد نظرتم أمس في الاختبار الأول. اشتركتم في الاختبار الأول؟ اشتركتم أمس في الاختبار الأول. Kemarin semuanya sudah mengikuti ujian di ikhtibar yang pertama kemarin. خلاص؟ هذه التصوير. نعم، تصوير أنواع الأسئلة في طوافل. نعم، هناك التراكيب، هناك القراءة والمفردات، وهناك الترادف والتضاد. يا دي الأنواع الكثيرة. أما بكلية نتعلم هذا تعلما وفهما جيدا لكي نستطيع الإجابة هذه الأسئلة بالنتيجة العليا. إن شاء الله أنتم هذا فرق بين أنتم طالبون في اختبار اللغة العربية بمن لا يشترك إن شاء الله. نعم، لأن اختبار اللغة العربية هذا واجب لجميع الطلاب قبل الخروج من الجامعة، وخاصة بجامعة Padang Sidimpuan الإسلامية الحكومية. أمس يعني في نيم 17 نيم 17 فإن شاء الله أيضا هذه السنة يعني في نيم 18 نيم 18 واجب كله يتبعون اختبار توفل وطوافل. إذن أنتم المشتركون في المحاضرة طوافل إن شاء الله نرجو أنتم عليكم العلوم الكثيرة ما يتعلق بإجابة الأسئلة. فهمتم؟ Jadi nanti akan berbeda antara yang ikut kuliah TOEFL atau ILAL ini dengan yang tidak. Karena TOEFL ini wajib untuk seluruh mahasiswa. Ya, kalau kemarin di tahun kemarin yang 17 itu sudah diberlakukan ya. Dan tidak semua yang tahu apa itu TOEFL. Ananda kalau belum kuliah TOEFL ini udah tahu belum apa itu TOEFL? Apa itu ILAL? Nggak tahu kan? Sementara nanti salah satu kewajiban dari fakultas adalah adanya sertifikat sertifikat pendamping ijazah. Dan untuk akhir tahun itu wajib. Insya Allah ini tahun nanti di 18. Maka kita harapkan yang sudah mengikuti perkuliahan ini harus tahu ilmunya itu ya. Jadi ikuti setiap hari dengan semangat, maka niatnya tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan ini jalan kita untuk mencari ahsan amala itu. Ya, sebagaimana dibaca oleh Sri Wahyun tadi dalam surah Al-Mulk ya. Nata'allam al-an yani an unzur ila ana wazi' share screen ya. Ini ada materinya, Ustazah kasih. Agar tuh. Nazar tuh? Nazarna Ustazah. Oke, baik. Ini enggak dari awal. Nazarna Ustazah. Oke, baik, baik. Nah, علينا الآن أن نفهم عن عملية كان وأخواتها. موضوعنا الآن يعني التراكيب كان وأخواتها. كان وأخواتها يعني مادة في تعليم اختبار اللغة العربية للناطقين بغيرها مركز تطوير اللغة بجامعة Padang Sidimpuan الإسلامية الحكومية.
عرفتم ما هو كان ومن أصدقاء أو أخوات كان عرفتم يوديستيرا ما معنى كان قبل كان استمرار البيان أنا أسألكم أولا ما هو كان adalah Ustazah. adalah mungkin إذا نترجم إلى اللغة الإندونيسية adalah ولكن أيضا هناك أخوات كان يعني أخوات يوديستيرا سري واهيوني وأندرا وغير ذلك ممكن من طالبات وأما كان لها أخوات أيضا يا قبل البيان أنا أسألكم أولا من يعرف ما هو أخوات كان ممكن بعض منكم خاصة ممكن للطالبات في تعليم اللغة العربية تعلمتم سابقا عن عوامل النواسخ سمعتم؟ Pernah nggak dengar kata-kata awamil an-nawasikh? Sami'tum? إذا كان وأخواتها من عوامل النواسخ باللغة العربية. ما هو معنى؟ Oke, nanzur al-bayan. عوامل النواسخ. انظر البيان في الصورة. ممكن ننظر أولا ما معنى التعريف ya. التعريف ya. Kana wa akhwatuha wa tusamma al-af'al an-naqisah. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini disebut dengan fi'il naqis. Pernah dengar? Kenapa namanya fi'il naqis? Naqis apa artinya naqis? Kurang. Yang tidak sempurna saja. Naam. Hal biasa regar. تسمى الفعل الناقصة تدخل خاصة إلى مبتدأ وخبر وترفع وعملية كان يعني ترفع ترفع المبتدأ ويسمى بعد باسم كان وتنصب الخبر يسمى بعد بخبر كان خبر كان ما هي أخوات كان بعد انظر في سورة هنا في سورة الروم الآية 17 قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هناك الآية تمسون وتصبحون ما معنى Maha suci Allah ketika kamu berada pada pagi hari dan pada tumsun yakni sore sore hari dan pada pagi hari. Jadi makna dari kana wa akhwatuha nanti fungsinya menunjukkan kondisi sekarang keadaannya dia pada waktu itu. Makanya nanti min akhwat kana asbaha asbaha apa artinya? Pagi. Adha waktu duha. Amsa waktu sore. Iya. Kalau di doa dalam doa di surah al-ma'thurat asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Itu wajib di doa. Ini asbahna, kami telah berpagi hari. Pagi hari dalam kondisi Islam sehat. Udur min akhawatika. Min akhawatika udur. Asbaha, adha. Ini adja khata fi al-kitabah. Asbaha, adha. Amsa. Mana? Lagi? Bata. Sara. Madama. Mazala. Ma bariha. Ma fati'a. Ma infakka. Hadihi min akhawati kana. Araftum sabiqan? عرفنا أستاذة. الحمد لله. الآن إذا عرفتم علينا أن ننظر أولا ماذا فوائد من كل أخوات من كل أخوات كان. انظر يمكن تعريف كان وأخواتها بأنها مجموعة من الأفعال الناسخة ناقصة. Jadi kana dan akhwat itu adalah fi'il naqis nasikh. Apa makna nasikh itu?
وهي merusak أفعال تدخل على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر فنسخها ya فنسخها عن عملها. إذا ما معنى النسخ؟ ini makna النسخ. Makna nasikh itu apa maknanya? Yani تغير الحكم. تغير الحكم يعني الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ مرفوع وخبر أيضا مبتدأ مرفوع وخبر أيضا مرفوع، ولكن عند دخول فعل الناسخ، ما هي فعل الناسخ؟ يعني كان وأخواتها، عليه تتغير وظيفة الجملة وإعرابها. نعم، إذن كان وأخواتها تغير حكم المبتدأ والخبر، لذلك يسمى بفعل ناسخة أو فعل ناسخ ناقص. فهمتم؟ فيصبح المبتدأ اسم كان، وكذلك يصبح الخبر خبر كان، وهذا ما تعنيه كلمة ناسخ. فهمتم؟ فهمنا. هذا معنى ناسخ. الآن ننظر تقسيم كان بحسب دلالتها. إذن كان، أصبح، أمسى، أضحى، بات، ما دام، ما زال، ما فتي، ما انفك. نقسم وتقسيم باختبار دلالتها. إذا كان يدل على التوقيت، يعني ما معنى التوقيت؟ وقته يدل على التوقيت، نستعمل أصبح تعبر عن توقيت صباح. انظر مثال أصبح الدلو فارغا. أصله يعني الدلو فارغ. الدلو، ما معنى دلو؟ نحن في الحمام نستعمل دلو في استحمام. ممكن ember. نعم، ember atau ماذا؟ دلو يعني هذا نستعملها للاستحمام. هذا الدلو. فارغ، ما معنى فارغ؟ فارغ أي غير ممتلئ. فارغ بمعنى غير ممتلئ. أصله يعني الدلو فارغ، لأن ذلك في الوقت الصباح نقول أصبح الدلو فارغا. فهمتم؟ إذن هذا أصبح. ثم الثاني أضحى. ما معنى أضحى؟ وهي تعني التوقيت أيضا في وقت الضحى. في وقت الضحى. انظر مثال أضحى الجو مشمسا. ما معنى الجو؟ معنى الجو يعني cuaca pagi hari. Cuaca dan adalah cuaca itu pada waktu duha ya. Musyammisan. Makna syamsun. Musyammis itu apa ya? Cerah ya karena ada sinar matahari, jadi waktu duha itu cerah. الثالث ظل، وهي تعني حدوث الحدث في فترة النهار. مثلا نحن ظل التعلم، اختبار اللغة العربية. ماذا نقول مثلا؟ pelajaran bahasa Arab. ماذا مثلا؟ ظل العالم منتظرا لحدث العظيم، منتظرا الحدث العظيم. ما معنى؟ bukan alim tapi alam. Alam بمعنى الدنيا وما فيها، يسمى بالعالم ya. ظل العالم منتظرا الحدث العظيم ya. Alam semesta menunggu sebuah kejadian yang besar gitu ya. Mungkin muntaziran di akhir zaman. ظل. Nah. ثم أمسى. mana أمسى؟ أمسى لتوقيت المساء. مساء ya. Apa makna masa? Sore saja. مثل أمس. مثلا أمثل أمست الطيور عائدة إلى أعشاشها. الطيور عائدة ya, burung-burung itu aidah bermakna raji'ah ya, burung-burung itu pulang ke sarangnya ya.
Tapi ketika sore, maka yang awalnya mubtada tadi marfu, ya tetap marfu ya, tapi namanya nanti isim amsa. Kemudian khabarnya tadi aidatun menjadi mansub dan dia disebut dengan khabar amsa, bukan lagi khabar mubtada. Paham tuh? Ya, misalnya amsat at-tuyuru aidatan ila aqsyasiha. Yang keempat ya, sudah 4. Kemudian yang kelima, bata. Bata wahia li tauqitil lail. Al-lail. Nah, bata, makanya orang yang mabit, ya, mabit kan? Pernah dengar kata mabit? Itu pasti malam-malam. Kalau pagi hari enggak mabit namanya. Ya. Misal, bata al-jundiyu harisan di baladi. Bata al-jundiyu asluhu min mubtada wa khabar yani al-jundiyu harisun di baladi. لكن بدخول عوامل النواسخ يعني فعل الناقص أخواتي كان وهنا يعني بات فصار الجندي حارسا ya بات الجندي حارسا لبلده. هذا تقسيم الأول. إذن ما يدل على التوقيت تتكون من 5 من أخواتي كان يدل على التوقيت يعني 5 أصبح هيا نقول جماعة أصبح أضحى ظل أمسى وبات. جيد نستمر. مع الثاني ما يدل على التحول. ما معنى التحول؟ تحول يعني تحول الشيء لحالة جديدة ya, berubah ya. Nah, satu menjadi sesuatu yang baru. Masalan, untuk misal, sarat ta'amu jahizan. Ya. Oke, yang kedua sarat. Makna tahawul syai' li halatin jadidah. Misal sarat ta'amu jahizan. Asluhu madza asluhu? At-ta'amu jahizan. Ya. Sarat ta'amu jahizan. Apa artinya itu? Makanan itu menjadi apa? Jahiz. Apa makna jahiz? Sara khairun nisa muallimatan. Sarat khairun nisa muallimatan. Ay yani asluhu talibah wa tusiru muallimah. Ada makna sara. Fahimtum? Tahawul syai' ila halatin jadidah. Fahim? Nah. Jadi sara artinya menjadi. Khairun nisa menjadi seorang guru. Asalnya dia seorang mahasiswa. Ya, kemudian dia menjadi guru. Insya Allah ya. Amin. Nah, asalis. Nah, ini berdasarkan alat tahawul namanya. Ya, di sara, makanya sara itu maknanya menjadi. Oke. Yang ketiga, asalis mayadulu ala nafi. Al-nafi, yakni tufidun nafi. Tufidun nafi. Apa makna nafi? Meniadakan. Nah, meniadakan. Kalau menidakkan nahi. La. Nafi meniadakan. Misalnya, memisal unzur fil misal, laisal fada'u al-an sirran khafiyan. Maza ya? Misalnya, ana ati misal, laisal apa misalnya? Meniadakan. Unzur, ati misal, wahid. Bukan. ليس الفضاء الآن سرا خفيا. الأصل يعني الفضاء سر خفي. Sebenarnya al-fadha itu apa artinya fadha? Banjir itu sesuatu yang tertutup ya. Tapi sekarang udah terbuka ya. Mungkin dibuka di media sosial di mana kelihatan. Laisal fadha'ul an sirran khafiyan, enggak hal yang tertutup lagi. Tapi sudah maftuhan, sirran masalah. Jadi sesuatu yang berlawanan ya. Jadi meniadakan. Jadi maknanya yang ketiga pembagian akhwat kana. Lanjut kita next. Nah, keempat ya, mayadullu 'alal istimrar. Menunjukkan sesuatu yang bersifat continue. Istimrar ya, berketerusan. Apa itu? Mazala, ma bariha, ma fati'a, ma infakka. Ndur al-amthilah. Madala as-salamu amal al-alam. Ya, ma bariha al-alam yas'a lis-salam. Man fakka al-ilmu munqidhan lil-bashariyah. Ma fati'a al-jahlu munahidan lit-taqaddum.
Artinya sesuatu yang berketerusan. Sampai sekarang itu masih ada. Dari dulu sampai sekarang masih ada. Mazala apa itu contohnya? Malhuzah hama. Ini ada contohnya ayat keterangan yang kesimpulannya ya. Af'alul istimrar la ta'malu amalan kana. Nah, ada catatan ya. Untuk khusus untuk af'al istimrar ini, mazala, ma bariha, ma fatiha sama ma infakka ini, la ta'mal amal kana, dia tidak berfungsi seperti fungsinya kana, illa idza subiqat bihafin nafi kama fil amthilati sabiqah. Kecuali ada huruf nafi di depannya, ma. Ya, kalau udah ada ma berarti baru dia berfungsi seperti fungsinya kana. Dia merafakkan isim, menasabkan khabar. Makanya setelahnya dia menjadi isim wa khabar mazala, isim wa khabar ma fatiha. Ya, harus ada ma depannya, itu disebut dengan nafi. Oke, yang kelima, ma yadullu ala bayanil muddah. Apa mana muddah? Muddah yakni fatrah. Masa. Mana? Masa Ustazah. Masa. Nah, muddah yakni fatrah atau rentang ya, masa. Ya, unzur. Alzam as-sumta madam al-muallim yatahaddas. Saya tetap masih diam selagi guru berbicara ya. Jadi semasa guru berbicara dia diam. Alzam as-sumta madam al-muallim. Apa contoh yang lain yang bisa dikasih? Ajlisu 'ala al-kursi. Ya, madama sadiqati qa'imatan. Ya, misalnya ya, saya akan tetap duduk di kursi selama teman saya masih tetap berdiri. Ini kan contoh yang saya buat sendiri ya, tapi itu contohnya. Jadi bisa digunakan nanti kalau ada kata-kata madama, maka dia berfungsi seperti fungsinya kana. Khabar mubtada yang awalnya bermansub dia karena adanya madama itu. Ya. Ini kita lihat. Jadi an af'al nasikha ana wa khatwa af'al nasikha tadkhulu 'ala al-jumlah ismiyah. Dia masuk kepada isim, hanya kepada jumlah ismiyah. Kenapa? Karena jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ya, fatarfa'ul mubtada wa tusamma ismuha. Dia nanti merafa'kan mubtada ya. Tapi namanya enggak mubtada lagi, disebut dengan isim kana atau isim akhawat kana ya. Wa tansibul khabar wa yusamma khabaruha. Dia menasabkan khabar yang disebut dengan khabar kana. Nah, jadi bukan khabar mubtada tapi khabar kana. Wa hadha huwa amalun fil jumlatil ismiyah 'inda dukhulin 'alaiha. Ini fungsinya ya, fungsi kana itu. Kalau dia masuk ke dalam jumlah ismiyah, yakni mubtada dan khabar, dia merafakkan isim dan menasabkan khabar. Ya, oke, amtilah. Coba lihat contoh. Sekarang kita belajar i'rab sekalian nanti ya. Untuk yang di PBA, kalau yang belum bisa didengarkan ini. Hadhil, contohnya nih. Al-barnamaju mumti'un. Apa artinya? Barnamaj, yakni acara itu, program itu, mumti'. Mumti' yakni apa itu? Mengasikkan, ya. Satu hal yang menarik ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, hadhil jumlah ismiyah tatakawwanu min mubtada wa khabar. Barnamaj itu mubtada, khabar adalah mumti'. Coba lihat kalau kita lihat i'rabnya ya. Mubtada marfu' alamatu raf'ihi dhammah. Kalau kita belajar i'rab. Tapi kalau udah dimasuk nanti awamil anawasih kana, coba lihat perbedaannya. Kanal barnamaju mumti'an. Mumti'an. Dia nasab ya. Ya, kana fi'l dan madhi naqis. Mumti'an apa tadi? Barnamaj ismu kana marfu'un bid dhammah. Kenapa dhammah tananya? Li'annahu ismu mufrad ya. Wa mumti'an khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi ay fathah. Nah, dan alamatu nasbihi yakni fathah. Sampai di sini paham tuh? Ada soal? Ada soal? Oke. Nah, coba lihat. Tadi untuk penggunaan isim kana dan khabar kana coba kita lihat masing-masing. Jadi nazran, nah, diperhatikan ya. Li'anna ism kana huwa fil asli mubtada li jumlatil ismiyah. Karena isim kana itu sebenarnya dia adalah mubtada pada jumlah ismiyah.
wa bidukhuli kana au ihda akhawatiha alaihi yatahawwalu li ismiha. Karena masuk nanti kana dan sahabatnya itu, dia merubah fungsi mubtada tadi menjadi isim kana. Fa inna ismun kana yumkin ayyakuna. Jadi isim kana itu bisa dia dalam bentuk dua bentuk. Pertama, ismun mu'rab kama fil amsilati sabiqah. Pertama dia isim mu'rab. Seperti contoh ya, isim mu'rab itu apa? Bisa berubah-ubah dia karena i'rab, namanya mu'rab. Ya. Yang kedua ismu mabni. Mabni itu tetap posisinya, apapun posisi dalam kalimat dia tetap itu aja. Kalau mu'rab dia akan berubah-ubah sesuai dengan awamil ad-dakhil 'alaiha, sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Ya. Coba lihat contoh yang pertama. Asbahtu muqbilan 'alal hayati. Ya, saya menerima kehidupan ya. Asbahtu, saya menjadi muqbilan, orang yang menerima, 'alal hayah, ya, 'alal hayah, kehidupan. Al-jumlatu sabiqah biha fi'lun madhi nasikh wa huwa asbaha. Wa fi'lun madhi nasikh mabniin 'ala sukun ittisalihi bi ta'il fa'il wa hiya dhamir al-muttasil bi fi'li asbahtu. Ya, wa hadha dhamir al-muttasil mabniun fi mahalli raf'in ismun asbaha. Ya. Jadi kalau contoh yang pertama tadi kan sudah kita lihat kanal barnamaju mumti'an. Itu mu'arab dia. Tapi kalau yang mabni mungkin isim dhamir, pasti mabni lihat ya. Ya, saya insyaallah ba'da al-bayan wa syarh alaikum ماذا فعل هناك واجب المنزل التدريبات عن عملية كان وأخواتها. Okay. Okay. هذا صدقة. Ada contoh tadi ya. Ada contoh yang kedua. Misal الثاني. أمسى هذا الولد مطيعا. يعني كان الولد مطيعا. Bisa sama ya. Kana al-waladu muti'an. Yani hada ism mu'rab. Kalau contohnya seorang anak ini adalah seorang yang taat. Kana atau amsa atau asbaha sama ya karena dia fungsinya sama. Al-waladu muti'an. Anak itu taat. Maka isim kana atau isim akhawat kana pada kalimat ini adalah isim mu'rab. yakni al-waladu, yakni mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena dia isim mufrad. Ya, karena i'rabnya nanti akan berubah-ubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Tetapi kalau kita masukkan ismu dhamir, kita ganti dengan kita tambah di depan al-walad itu misalnya dengan hadza, ya, itu dia menjadi isim mabni. Maka yang menjadi isim kana atau isim asbaha atau isim amsanya itu adalah bukan al-walad lagi, tetapi adalah ismu dhamir. Namanya isim mabni. Jadi kalau kita coba i'rab seperti ini. Di hadal misal ini contohnya ya, amsa hadal waladu muti'an. Fi hadal misal amsa yakni fi'lun madhi nasikh naqis mabniun 'alal fathi. Ini cara kita mau mengi'rab ya. Di amsa ini pasti namanya fi'lun madhi naqis nasikh, sama dengan kana. Kana fi'lun madhi ya. Jangan disebut dia nanti isim. Ya, dia juga bukan fi'il, tapi namanya fi'lun nasikh atau fi'lun naqis ya, karena dia punya fungsi nanti hanya masuk kepada jumlah isminya. Oke. Wa hadza apa? Ismu amsa. Ya, kalau di sini karena contohnya amsa ya, ismu amsa mabniyun ala apa? Fi halati raf'i isim amsa. Jadi lihat nanti dia mabni alal fathi, mabni ala sukun ya. Kalau dia sering ini. Nah, maka ada dua bentuk isim kana dan akhawatnya itu. Ya, dua bentuk. Yang pertama namanya isim mu'rab, yang kedua bisa isim mabni. Sekarang kalau kita lihat idza nazarna ila khabar min kana wa akhawatiha, hunaka aidan anwa'. Hunaka aidan anwa'. Khabar kana wa akhawatuha imma yakuna mufrad atau jumlah
jumlah yakni mungkin jumlah ismiyah atau fi'liyah, atau shibhu jumlah. Shibhu jumlah yakni jar wa majrur atau zarf jar wa majrur ya. Ya. Atau shibhu jumlah. Jadi hunaka salasatu anwa' min khabar kana wa akhawatiha. Ya, awal mufrad. Ya, unzur. إذا كان خبر مفرد انظر يكون عبارة عن كلمة واحدة ya mufradah. Jadi menunjukkan sebuah kata yang menunjukkan satu, yaitu orang atau benda ya. Contohnya, kana Abbas an-Uqad abqariyun min abaqaratil adab. Abqariyun yakni seorang yang berlian ya. Qariyun dalam hal sastra. Jadi kalau di sini contohnya atau contoh yang lain, yang contoh mufrad, yang kita sebutkan tadi contoh mufrad semua. Kana rasulu, apa contohnya ya? Kana Muhammadun khatimal anbiya'i wal mursalin. Ini contohnya ya. Maka Muhammadun ism kana mu'rab, dia marfu'. Khatimal anbiya yakni mansub, khabar. Kana mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah ya, li'annahu khabar kana. Wa huwa ismu mufrad. Dan jadi bentuk dari khabar kana dan akhwatnya itu bisa bentuk mufrad atau bentuknya itu bentuk jumlah. Bentuk jumlah itu adalah mungkin jumlah ismiyah dan fi'liyah. Coba kita lihat contoh. Contohnya ini. Saratil hayatu asasuhal ilmu. Nggak kelihatan memang kalau secara i'rabnya ya, nggak kelihatan kalau khabarnya itu nggak ada tanda nasabnya. Yang kita tahu kan fungsi kana itu merafakkan isim, menasabkan khabar. Ya, sekarang nggak kelihatan khabarnya karena khabarnya dalam bentuk jumlah. Asasuhal ilm. Asasuhal ilm ini adalah jumlah ismiyah. Asasuha mubtada, al-ilmu khabar. Ini namanya jumlah ismiyah. Tetapi dia menjadi mubtada juga. Jadi mubtada juga dari isim. Isim apa? Isim syarat. Di al-hayatu ini namanya isim syarat atau isim kana ya, sama ya, karena ini akhwat kana ya, isim syarat. Kemudian asasul ilm jumlah mubtada wa khabar fi halatin nasbi khabar sara. Paham tuh? Paham tuh? Jadi bentuknya mungkin nggak kelihatan dia nasab. Fungsi kana dan akhwatnya kita tahu ya, amaliyatu kana wa akhwatnya yakni tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tetapi khabar ini bisa saja dia nggak nasab. Dia tetap nasab tapi fi halatin nasbi li'annahu mungkin jumlah atau syibhi jumlah. Ya, kita asasuhal ilmu ini namanya jumlah. Jumlah itu ismiyah tatakawanu min mubtada'in wa khabar. Ya, walakin ya fi halatin nasbi khabar sar. Paham tuh? Insyaallah ya. As-salis yani shibhu jumlah. Apa itu shibhu jumlah? Perbedaan dengan jumlah. Kalau jumlah itu kan kalimat sempurna. Kalau dalam bahasa Indonesia jelas dia struktur kalimatnya subjek, predikat. Tapi dalam bahasa Arab subjek predikatnya, kalau subjeknya di awal namanya mubtada, predikat namanya khabar. Tapi kalau subjeknya nanti terletak setelah predikat, boleh kan dalam bahasa Arab? Boleh. Kata kerjanya dulu baru nanti subjeknya. Maka namanya nggak mubtada khabar lagi, tapi fi'il dan fa'il. Kedua ini namanya jumlah. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya ini bisa disebut dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Unsur ada misal saratit ta'iratu baina sahabi. Saratit ta'irah baina sahabi. Burung-burung itu menjadi ya di antara awan. Jadi karena dia terbang ya, dia jadilah dia di antara awan-awan yang terbang itu sahab. Ya, fi hadhil jumlah khabar yakni baina sahab. Baina yakni zarf. Zarfu makan atau zarfu zaman atau zarfu makan. Zarfu makan. Nah, zarfu makan artinya apa? Antara ya. As-sahab dia majrur bi zarf. Ya, majrur wa alamatu jarhi kasrah. Ya. Walakin jar wa majrur atau zarf wa majrur ya fi halati nasbin khabar sara.
Fahim tuh? Nah, fahim tuh? Insyaallah. Naka soal. Nah, insyaallah. Insyaallah ba'du ماذا عليكم عليكم ماذا التدريبات. نعم أنا التدريبات أنا أوزع إن شاء الله بعد في جوجل كلاس روم. اكتبوا ما فهمتم من كان وأخواتها. أنا أعطي بعض الأسئلة في جوجل كلاس روم. ممكن قبل نختتم قبل الاختتام درسنا عليكم السؤال. Masih ada yang mau masuk ini. Masih ada yang mau masuk. Udah tutup, mau tutup. Alwiyah. Alwiyah wa Indah. Nah, ke soal, mafi. Ini enggak bertanya karena paham, terlalu paham atau tidak paham sama sekali. Oke. Al-an ana urid ya. Nah, oke. Lihat ana urid antum antunna ya, hunaka khassa talibat al-hadirat huna. Ana urid an ati misal min al-ayah min al-Quran. يعني كان وأخواتها ولكن أيضا في الآية القرآنية يعني سمعتي مثال اسم الرياء اللطيفة silakan siapa yang mau ngasih contoh. Innahu kana tawwaba. Yani isim inna au kana. Jadi ada dua-duanya di sana ya. Innahu sahih la ba'sa. Innahu kana tawwaba. Yani kana tawwaba. Aina isim kana? Innahu yani ismu dhamir ya, lafzul jalalah isim inna. Ya, kana tawwaba fi halati raf'in khabar inna. Ya. Tapi kalau kita potong ayatnya kana tawwaba, sahih. Kana yakni fi'lun madi naqis nasib. Ya, suma aina isim? Tawwaba. Aina isim kana? Tawwaba Ustaz. La. Tawwaba isim kana la budda yakuna marfu'an. Ingat, karena dan akhwatnya fungsinya merapakkan isim menasabkan khabar. Dan sekarang kana tawwaba. Kalau yang nasab berarti dia khabar kan? Iya enggak? Pertanyaan saya sekarang mana dia isim kana? Kana tawwaba. Tawwaba tadi apa? Khabar kana. Mana isimnya? Siapa yang bisa ngasih contoh? Ada yang tahu? Wa kana Allahu ghafurur rahim. Iya, sebentar kita selesaikan ini dulu. Ini contoh yang kedua. Nanti ya, Halibia. Pertanyaan saya tadi Sri Wahyuni yang bilang tadi kan, innahu kana tawwaba. Oke, kita terima, tapi jangan masukkan yang indahnya ya, karena beda lagi nanti ceritanya. Kalau inna fungsinya kebalikan kana. Karena dia merapakkan isim menasabkan kabar. Kalau inna, dia nggak boleh kebalikannya. Inna kebalikannya apa? Kalau isim pada kana dia rafa, inna dia nasab. Nah, kabarnya pada kana dia nasab, inna rafa. Nih, sekarang sudah jawab ya, karena nggak ada yang bisa jawab. Innahu kana tawwaba, maka tawwaba itu adalah khabar kana, dan isimnya adalah damir mustatir. Damir mustatir huwa, ya. Dia damir tersembunyi, huwa ya'udu ila hu tadi, Allah. Jadi Allah itu adalah maha penerima taubat. Kan itu maknanya kan? Nah, Iya. Oke, jayid. Yang kedua siapa tadi yang bilang? Halwiyah Siregar. Iya, Halwiyah tadi yang ngasih contoh kan Allahu Ghafurur rahim.
Ghafurur rahima. Oke. Jelas di sana ya, karena dia Allahu ghafurun. Hadhihi jumlah ismiyah. Allahu mubtada'u marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Oke? Setuju ya, Muhafiz? Allahu ghafurun khabar mubtada marfu'un bid dhammah. Ini asal kalimatnya ya, isimnya. Kemudian masuk dia kana Allahu, dia merubah i'rabnya tadi yang awalnya ghafurun menjadi ghafuran. Nah, maka setelah kana namanya enggak mubtada lagi. Allahu menjadi isim kana, ghafuran menjadi khabar Khabar kana. Ghafuran rahiman. Rahiman apa? Khabar sani. Khabar sani. Ahsan. Oke, mungkin Huna ya. Kelas fahimtum? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah naltaqi fi waqtin akhar insyaallah fi maudu al-akhar ya. Kita bertemu lagi di kesempatan lain dengan topik yang berbeda dan insyaallah kita asah lagi pemahamannya tentang kan dan akhwatuha nanti dalam tugas yang kita bagikan di Google Classroom. Absensinya juga isi di sana nanti. Oke, ini sengaja kita record. Mudah-mudahan yang tidak bisa hadir kita tetap positive thinking, mereka tetap bisa mengambil manfaatnya nanti dengan report yang kita berikan. Oke. Mungkin Huna naftati bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oke, syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa afwan ala kulli khati'ati. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Wa ila liqa. Ma'assalam. Waalaikumsalam.